Ano? Ay, Jake! Okay, go. First jump. Go there. Okay, kamusta na you? Sana yun. Sana yun. Sana yun. Pauli na dire. Eto ba? Ay, dire. Bole na dire. Guys, pauli na dire. Daghan, kita na mag-usulan. Check, balik ka, or Daghan, dili? kimikuan. So, check, di pa ka. Wala pa kayo planong balik dire. Oo, Jude. Uy, wala. Hindi ako mag-usulan. Wala sa pinlan. Grabe. Sayang kay check mo. Balik ka dire. Lagi check. Oh, By doon na tag-duration check. ano naman siya? Dili, mangkot ba stress ko ng quality dito. Exactly. Yeah, but para mo na able checking mo ba sa future? Yeah, actually, your future. There. Check, kung saan may naitabo dira, check. Kita mga tutors mo dira. Ano ba mo? Ikaw, Jane, tuloy dati. Check, ano sa kung balik, check, check. Kung party-party ta check. Hala, check. Sleepover na kami. Kadaga namin namin sleepover. Oo, Jude. Then, ilang nanay. As in, check kada Friday. Taga-Friday? Almost every week. Bibig lag, bibig at tutupa. Mag. Daga na may friends. Daghan na may friends. Daghan na may ginabot sa Nakauyab na si Jane na food. Oh, nakaya si Jane. Ako, si Lynn, si Jamie ko. Nakaya wala na kabaluan na. Jane, ikaw ito ko yung burger. Ikaw ang level ko. Galon. Na, birthday naman niya po. Galon? Okay, yan. Check. Wait lang. Sige na, magbabay na ka. Bye-bye, check.